بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. شباب السلام عليكم. اليوم إن شاء الله غنبداو لي بوينتور. لي بوينتور هما نورمالمون لا بيت نوار ديال لي ديبيتون او نيفو ديال لا بروغراماسيون. داكور. علاش لا بيت نوار ou bien le chapitre اللي كيلقاو فيه beaucoup plus de difficultés, c'est que ما كيفهموش déjà c'est quoi un pointeur. حنايا غنحاولوا كما العاده في لي فيديو ديالنا اننا نبسطوا الامور. اول حاجه سي بور سا دونك غادي نحاول نقسم هاد لا بارتي ديال لي بوينتور لخمسه ديال لي فيديو ان شاء الله. لا فيديو الاولانيه غادي نشوفوا فيها جوست لا ديفينيسيون ديال ان بوينتور. سي كوا ان بوينتور؟ دونك الا فهمنا سي كوا ان بوينتور لو ريست كيكون ساهل. داكور، ما نلقاوش مشكل بار لا سويت. ومن بعد غنشوفوا امتى كنستعملوا لي بوينتور وعلاش خصنا نستعملوا لي بوينتور. في لا فيديو الثانيه ان شاء الله دونك اون فا فوار لي بوينتور مع لي طابلو. داكور، لا ريلاسيون اونتر لي بوينتور اي لي طابلو. في لا فيديو الثالثه ان شاء الله اون فا فوار لي بوينتور اي لي ستركتور. Un pointeur sur une structure, donc comment on va travailler avec. La quatrième vidéo, Inch'Allah, on va voir les pointeurs les fonctions. Et pour ça, on va voir la différence entre passage par valeur et passage par adresse. D'accord? Donc, je n'ai la différence بيناتهم ou je n'ai donc le gain اللي غنستعملو les pointeurs au niveau des fonctions. Et la dernière vidéo, Inch'Allah, on va voir les pointeurs à l'allocation dynamique, comment on va gérer dynamiquement la mémoire. Alors, pour travailler donc d'une manière dynamique avec la mémoire, on aura besoin toujours des pointeurs. Alors, dans Inch'Allah, la vidéo l'oulaniyya dialna, il y a la définition d'un pointeur. C'est quoi un pointeur? Alors, c'est quoi un pointeur? Un pointeur est une variable spéciale. Alors, là, on le refait. Alors, إلا فهمنا هادشي هذا، داكشي كامل اللي غادي يجي من بعد غيكون ساهل. هذه سي لا كلي ديال الفهمه ديالنا كامله اللي غادي تجي من بعد. ان بوينتور سي اون فاريابل. دونك لي فاريابل صافي حنا جوسكا ماتنون راه هاد مين سي كوا اون فاريابل وكذا. دونك البوينتور تا هو ما غاديش يخلعنا. بوينتور سي اون فاريابل، اون فنتعاملوا معاه بحال لي زوطخ فاريابل، مي غير هنا قلنا سي اون فاريابل سبيسيال. راه نشوفوا ماتنون شنو هي لا بارتيكولاريتي ديال لي بوينتور par rapport les autres variables اللي عرفنا. دونك الا خدينا une variable entière par exemple int a donc فيها la valeur 25. Alors c'est quoi une variable? Donc نهضرنا les variables c'est quoi? C'est un emplacement في la mémoire caractérisé par quoi? Caractérisé par son adresse, son nom et sa valeur. Alors chaque variable في la mémoire عندها une adresse qui est réservée à واحد espace في la mémoire avec une adresse. هنا les adresses en général sont en hexadécimal. Donc par exemple l'exemple ديالنا هنايا دونك لا فاريابل ا دونك جات في لادريس 1 دونك هاد لي زادريس سون فيجي، ماشي حنا اللي كنختاروهم وما يمكنش لينا نبدلوهم. دونك سي لو كومبيلاتور هو اللي كيريزيرفي لنا ليسباس ليبر في لا ميموار. دونك هادشي كان ميمكنناش لنا. كيعطيه سميه سميناها ا، مي ماتنون لا فالور اللي فيها هنا سي 25. وحنايا في لا بروغراماسيون اللي كنخدموا به بزاف هو لا فالور. هنا ديكلاريناها ا، ديكلارينا ان نوتي، سا فدير لا فالور اللي غادي تكون فيها سي ان نوتي 0 1 موان 1 100 10 1000. داكور، سي دي زونتي. Alors, puisque un pointeur c'est une variable spéciale. Alors maintenant, donc ça veut dire un pointeur, ça veut dire qu'on a une adresse, qu'on a un nom, et qu'on a une valeur. Mais je n'ai la particularité lisée. C'est une variable spéciale qui peut contenir l'adresse d'une autre variable. Ça veut dire la valeur du pointeur, c'est pas un entier, c'est pas un réel, c'est pas un caractère, mais la valeur le contenu de la valeur ça sera une adresse. Un exemple, P, c'est un pointeur. Une variable. Donc, ça هو عنده بحالو بحال هنا. ça هو عنده adresse, عنده nom, عنده la valeur. Pour l'adresse et le nom, بحال. ما عندناش مشكل. Mais شنو هو الفرق دابا اللي غادي يقول لنا هذا راه c'est un pointeur أو لا؟ c'est la valeur ديالو. هاد لو pointeur الداخل ديالو كنقدروا نستوكيو دي زادريس ديال d'autres variables. بحال هنا في ليكزومبل ديالنا هنايا ستوكينا في هاد بي هذا اللي هو ان بوينتور. بيان سور من بعد ما نعرفوا كومون فا ديكلاري ان بوينتور. D'accord? ستوكينا فيه لا فالور 1 في ليكزومبل ديالنا هنا هي لادريس ديال لا فاريابل ا. داكور؟ وهنايا شنو قلنا؟ لي زادريس اللي كيكونوا هنا اون بو با لي موديفي سون فيجي. حتى بي تا هو ان بوينتور عنده لادريس 1 اف 08 عطينا 1 اف 08. دونك تا هو عنده ان امبلاسمون في لا ميموار اللي عنده اون ادريس. مي هنايا
لا فالور ديالو كنقدروا نبدلوها. لا ميم شوز بوغ ان نونتي تا هو نقدروا نبدلوه هنا نونتي. داكور. دونك الفرق دابا هاد لي دو فراز هادو، دونك الا فهمناهم مزيان داكور هادو هما لو بوينتور، صافي هادو هو اللي كيدور عليه كلشي اللي غادي يجي من بعد. دونك الا فهمنا هاد لي دو فراز هادو ما يكونش عندنا مشكل بتاتا مع لي بوينتور. Donc je répète, un pointeur c'est quoi? Un pointeur c'est une variable spéciale qui peut contenir l'adresse d'une autre variable. C'est une variable عادية بحال les autres variables، غير هي الداخل ديالها كنستوكي فيها les adresses ديال d'autres variables. D'accord؟ نتمنى نكونوا فهمنا هاد المسألة هادي. D'accord؟ Alors maintenant pour les variables، شنو قلنا حنايا؟ اللي كيتبدل سوفون، اللي كيتبدل بزاف، واللي كنخدموا به بزاف لا بروغراماسيون هو لا فالور. ملي كنهضروا على ار كنهضروا على لا فالور ديالها. D'accord? Alors maintenant, comment on va accéder à la valeur de A? Il y a deux méthodes. D'accord? On a l'adressage direct, ça veut dire qu'on va accéder au contenu d'une variable par le nom de la variable. Si on veut changer la valeur d'une variable, d'accord? On va utiliser le nom. Je vais vous donner un exemple. Donc, on va déclarer une variable entière, int A. Alors, automatiquement, le compilateur qui va réserver l'espace pour la mémoire, d'accord, qui a la case de l'adresse 1E00, juste un exemple, qui se met à la case qui se met à A, mais maintenant la valeur d'elle, juste après la déclaration, même qui fait une valeur aléatoire. Mais maintenant, on va changer la valeur. كيفاش ممكن نبدلوها؟ d'accord. هنا كنستعملوا l'adressage direct. L'adressage direct c'est quoi? On va utiliser le nom de la variable. شنو كندير A reçoit 25. A شنو كتمثل ليا دابا هنا؟ السميه كتمثل ليا لا فالور. دونك السميه عندها une relation مع لا فالور. ملي كنقول A reçoit 25 donc automatiquement كنجي هنايا كنحط la valeur 25. Donc ça c'est l'adressage direct en utilisant le nom de la variable. D'accord? وكاين aussi l'adressage indirect. Alors l'adressage indirect شنو كيقول؟ Donc accès au contenu d'une variable en passant par un pointeur qui contient l'adresse de la variable. Donc au lieu باش نستعملوا directement le nom ديال la variable كما شفنا في l'adressage direct، alors لا ما نستعملوش le nom de la variable، غنستعملوا un pointeur اللي غادي نستوكيو فيه لادريس ديال هذيك لا فاريابل وغادي نبدلو لا فالور ديال لا فاريابل اون باسون باغ هذاك لو بوينتور. جيكسبليك. داكور. غادي نشرح لكم. الوغ سيبوزو عندي واحد لا فاريابل اونتيير ا انت ا لا فالور ديالها سي 25. دونك كاين ليس بلاص في لا ميموار عنده لادريس 1E00 باغ اكزومبل سميتها ا وفي لا فالور ديالها 25. الوغ ميتون انا بغيت نبدل هاد 25 كما شفنا في لادريساج ديريكت كنديرو باغ اكزومبل A reçoit 30 اوتوماتيكمون 25 كتولي 30 سي لادريساج ديريكت. الوغ لا ماتنون لادريساج انديريكت اش كيقول؟ اولي باش نستعمل لو نون د لا فاريابل غنستعمل ان بوينتور اللي غادي يكون مستوكي فيه لا فالور ديالو هي لادريس ديال A. الوغ باش نستعمل ان بوينتور ماتنون كيفاش غادي نديكلاري هذاك لو بوينتور اللي غادي ستوكي ليا لادريس في ليكزومبل ديالنا لادريس ديال A. الوغ كومون ديكلاري ان بوينتور؟ دونك int étoile p. Alors, la différence avec la déclaration d'un entier, on met bien un pointeur sur un entier, c'est l'étoile. Alors, ملي كتبان لي étoile, كنعرف بأن la variable اللي كاينه من بعد c'est un pointeur. Alors, كيفاش غادي نقرا هاد l'écriture هادي؟ P, c'est un pointeur sur un entier. Ça veut dire P, c'est une variable qui va contenir l'adresse d'un entier. D'accord? Un pointeur sur un entier. Alors, إلا كانت A réel, وبغينا un pointeur اللي نستوكي فيه l'adresse ديال A, alors P ça va pas être un entier, ça va être un réel. Alors exemple, supposons عندي A c'est bien sûr ou bien B. D'accord? Supposons عندي un B c'est un réel, float B. D'accord? وبغيت نديكلاري un pointeur اللي غادي نستوكي فيه la variable l'adresse ديال B. Alors comment il va être avec le pointeur? Ça va être aussi du même type float. Mais غادي نزيد غير étoile, float étoile وغادي نسميه par exemple P1. D'accord? Et maintenant P1 c'est un pointeur sur un réel. Et maintenant il peut stocker l'adresse de B. D'accord? Un pointeur aussi il a un type. D'accord? Le type dialo c'est le type de la variable اللي غادي stocker l'adresse ديالها في le pointeur. D'accord? Alors c'est pas toujours entier, c'est pas toujours réel, mais c'est en fonction de l'adresse اللي غادي نبغينا نستوكيو في هذا le pointeur هذا. D'accord? Alors, pour l'exemple d'Yanaya, A c'est un entier. Maintenant, on va déclarer un pointeur P de type int. Alors, comment on va déclarer int étoile P. Alors, d'accord? Une variable. P c'est une variable. Il a une adresse. Il a un nom. Mais la valeur jusqu'à maintenant, ما كايناش. احنا شنو بغينا نديرو؟ بغينا نستوكي فيه l'adresse
ديال A. D'accord, هنا خصها تكون فيها l'adresse ديال A. Maintenant comment on va stocker l'adresse ديال A في P. Alors l'adresse ديال A باش كنعرفوها ب A commercial. Donc اش كنديرو P reçoit A commercial de A. D'accord, A commercial de A, donc c'est l'adresse de A. Donc P, il va recevoir maintenant l'adresse de A. La valeur ديال A غادي تكون فيها l'adresse de A. Alors une fois كندير هاد l'opération هادي كيولي عندي واحد la liaison ما بين le pointeur وما بين la variable. Et qu'est-ce qu'on dit maintenant? On dit que P il pointe sur A ou bien A il est pointé par P. Alors ملي كنهضر دابا على P, d'accord, بحال كنهضر على A. D'accord, parce que P maintenant il pointe sur A. Alors كيفاش نشرح لكم هاد القضيه ديال الباساج ou bien adressage direct ou adressage indirect. Exemple, supposons انت بغيتي تصيفط واحد الهديه واحد الكادو لصاحبك محمد باغ اكزومبل. كتلاقى مع شي واحد كتقول له شوف هذا الكادو ديه لمحمد. دونك كدير بالسميه ديالو. دونك هو عارف الدار ديال محمد غادي يمشي لمحمد وغادي يعطيها ليه. داكور، سا سي لادريساج ديريكت. الو ماتنون لادريساج انديريكت ما غاديش نستعمل السميه. كنشد هذيك لا بيرسون اللي بغيت نسخرها كنقول لها عافاك هذا الكادو كنعطي واحد الورقه كنقول ديها لهاد لادريس. كنقول لها عطيها لهاد لادريس هادي. داكور، هو ما عارفش عند من غادي. داكور، السميه ولكن عارف لادريس فين غادي يمشي. اي دون سو كا الكادو راه غادي يوصل لمحمد غادي يوصل لمحمد كو سو سوا با لادريساج ديريكت ملي كنقول فلان هاك هذا الكادو ديه لمحمد اولا كنقول ليه هاك هذا الكادو ديه لهاد لادريس. D'accord, ça sera la même chose. Là, c'est l'adressage indirect. Donc, je ne vais pas utiliser le nom de la variable, mais je vais utiliser un pointeur, le contenu dialogue ou l'adresse de la variable. Le pointeur, fait l'exemple d'abord. Le pointeur, هو ديك الورقة اللي مكتوبة فيها l'adresse. Tout simplement. D'accord? Quand vous voulez dire le cadeau, l'adresse. Donc, la ورقة فيها l'adresse. Donc, bien sûr, en fin de compte, le cadeau غادي يوصل لمحمد غادي يوصل لمحمد. Que ce soit par l'adressage direct ou bien par l'adressage indirect. Donc, c'est juste une parenthèse pour vous expliquer maintenant donc, la différence entre adressage direct et adressage indirect. Mais maintenant, comment on va utiliser maintenant le P pour modifier la valeur de A? Bien sûr, de toute façon, on va modifier la valeur de A. Supposons que la valeur de A, on va faire 30. On va dire A reçoit 30. Ça, c'est l'adressage direct. Mais maintenant, comment on va modifier la valeur de A? En utilisant le pointeur P. Alors, je vais dire, c'est étoile de P reçoit 30. Étoile de P qui va changer le travail. C'est le contenu, étoile, c'est le contenu de la variable pointée par P. Quelle est la variable pointée par P? C'est la variable qui l'adresse d'Elham stockée P. Je n'ai la variable qui l'adresse d'Elham stockée P, il y a A. Donc je connais P, H stocké comme adresse A-E00. Il est de quelle variable? C'est le de la variable A. Alors maintenant, c'est le contenu de la variable A qui va être modifié à 30. Donc à 25 à 10. Les 30. C'est étoile de P, c'est le contenu de la variable pointée par P. Quel est le contenu? Quelle est la variable pointée par P? C'est A. Quel est le contenu de la CAN 25? À tous les faits 30. Au A, étoile de P est équivalente à A. Étoile de P est A. D'accord? Alors, étoile de P, c'est équivalent à A. Au A, ça y est, c'est la valeur d'elle. Alors maintenant, باش نبدل la valeur de A كما قلنا سواء كنستعمل l'adressage direct A ou bien إلا بغيت نستعمل un pointeur كنزيد حدا هاد الإيطوال وهي à condition خصو يكون هاد le pointeur كي بوينتي على A. Étoile de P reçoit 30 في l'exemple ديالنا دونك هنا تبدلات. D'accord? Alors نقدر ندير par exemple scanf. Alors شنو ندير scanf pourcentage D E commercial A. E commercial A شنو هي؟ راه هي P. إلا كانت P كتبوينتي على A E commercial de A راه هي P. Donc, on va scanf pourcentage DP. D'accord? Ou la même chose pour l'affichage. Printf pourcentage DA lorsque je vais afficher la valeur de A. Ou puisque A c'est équivalent à étoile de P. Quand P il pointe sur A. Donc, on va printf pourcentage D étoile de P. Étoile de P, donc il y a A. D'accord? Donc, c'est juste maintenant comment accéder la valeur d'une variable un adressage indirect en utilisant le pointeur. Donc, on va dire maintenant, un pointeur. Faire l'exemple, mais l'utilité d'un pointeur. Bien sûr, comme je vais la vidéo, on va juste la définition d'un pointeur et comment on va manipuler les pointeurs. D'accord? Étoile de P, donc, comme deux opérateurs en considération, et commercial, l'adresse de A. D'accord? L'adresse d'une variable, donc c'est e commercial.
D'accord? Et étoile, le contenu de la variable pointée par P. Alors, P, il pointe sur une variable, P, il contient l'adresse de cette variable-là. D'accord? P, il contient l'adresse de A, P, il pointe sur A, ou bien A, il est pointé par P. D'accord? Alors maintenant, est-ce qu'on peut avoir, la question, est-ce qu'on peut avoir une variable ou bien un pointeur qui pointe deux variables en même temps? واش يمكن لينا نلقاو un pointeur P اللي كي بوينتي à la fois على P على A ou على B. D'accord? ناخذ un exemple, supposons عندي une variable B. D'accord? Une variable B. D'accord? فيها عندها l'adresse ديالها. D'accord? Donc ça c'est la variable B وعندها la valeur. اسمحوا لي على البشاعة ديال الرسم. Alors, est-ce qu'on peut avoir un P qui pointer à la fois à la A ou qui pointer à la B? Est-ce que c'est possible? Là, c'est pas possible. Parce qu'on est qu'un goal P, il pointe sur B, ça veut dire la valeur d'ILA, fait à l'adresse d'ILA. Parce que supposons l'adresse il y a 1C00. Donc, باش كون P كتبوانتي على B, خص هنايا تكون فيها 1C00. D'accord? Ou puisque P fait une seule valeur, même quand je stocke deux valeurs en même temps. Et dans ce cas, il a quand tu pointes à la B, même quand tu pointes à la A. D'accord? Parce que هنايا, il peut stocker une seule adresse. Donc, ce cas, il peut pointer une seule variable. La deuxième question. Est-ce qu'une variable peut être pointée par deux pointeurs? Oui, c'est possible. Il faudrait qu'une variable A, elle est pointée par deux pointeurs. Ça veut dire avec les deux pointeurs, d'accord? Avec les deux pointeurs, supposons un autre pointeur, qui est P1, d'accord? Il a quand la valeur ديالو حتى هو فيها 1E00, d'accord? Ça veut dire حتى هو il pointe sur A, d'accord? هاد P il pointe sur A ou هاد P1 حتى هو il pointe sur A. D'accord? Donc, je peux avoir une variable qui est pointée par plusieurs pointeurs. Et dans ce cas, avec les pointeurs, les valeurs d'Elon Kamli, je confirme la même adresse. Mais je ne peux pas avoir un pointeur qui pointe à la fois deux variables. D'accord? Alors maintenant, on va voir un exemple. Et vous allez me dire donc quel sera le résultat. Alors, supposons qu'on a un programme. Donc, les faits, on va déclarer trois variables. A fait 2, ou B fait 9, ou C fait 3. Alors maintenant, le programme, le compilateur va me réserver 3 espaces mémoire, où A, B, C, ou A fait 2, ou B fait 9, ou C fait 3, ou où a une adresse. On va déclarer deux pointeurs, int étoile P1 étoile P2. Donc, ce sont deux pointeurs sur des entiers, ça veut dire le contenu ça va être des adresses des entiers. Alors, on va déclarer en l'IA. Donc, des variables, ça veut dire qu'ils ont des adresses. D'accord? P1 ou P2. Pour l'instant, on a des valeurs. Alors, P1 reçoit l'adresse de A. Donc, P1, il va contenir l'adresse de A. Donc, P1, j'ai qu'on fait A, un E00. Et dans ce cas, P1, il va pointer sur A. D'accord? P2 va contenir l'adresse de C. L'adresse de C, il y a un F05. Donc, P2, j'ai qu'on fait A, un F05. Et dans ce cas, une fois qu'on dit fait, un P2, il pointe sur C. Alors, elle accepte l'opération suivante. B reçoit étoile de P1 plus étoile de P2. Alors, qui va changer B, il reçoit la valeur de la variable pointée par P1. Quelle est la variable pointée par P1? Il y a A. D'accord? Quelle est la valeur d'A? Il y a 2. Donc, ça veut dire بحال هنايا. D'accord? بحال هنا راه عندي جوج. D'accord? Plus étoile de P2. Alors, le contenu de la variable pointée par P2. هي P2. Je n'ai la variable pointée par P2 هي C. Quelle est la valeur ديالها? هي 3. ملي كندير étoile, donc je parle de la valeur. D'accord? هي 3. D'accord? Donc 3. Alors, واش كيعطيني 3, 2 plus 3. Ça veut dire B, il va avoir la valeur 5. Donc, on a B غتولي فيها 5. Alors, P1 reçoit l'adresse de B. Alors, P1, maintenant, ما تبقاش كتبوينتي على A. Donc, ما تبقاش فيها l'adresse ديال A.
مي غادي تولي فيها لادريس ديال بي. الوغ غتولي فيها 1 بي 20. دونك لادريس دو بي سي 1 بي 20. اي دون سو كا ما يبقاش كيبوانتي هنايا، دونك غادي تولي كتبوانتي على بي. داكوغ. ولا درنا من بعد برينتاف بورسونتاج دي étoile de P1. اشنو كتعني؟ سي لو كونتوني دو لا فاريابل بوانتي باغ P1. شنو هو بي. دونك هي 5. اي P1 شنو كتعني؟ P1 شنو فيها لادريس ديال بي. دونك P1 هي 1 بي 20. دونك خصو تردوا البال الفرق ما بين ايطوال P1 و P1. P1 سي لو كونتوني ديال لا فاريابل P1. شنو هو الكونتوني ديال لا فاريابل P1؟ هو لادريس، هو 1 بي 20. دونك غادي افيشي لي هاد 1 بي 1 سو فورما اونتي. داكور. ولكن ايطوال P1 داكور سي لا فاريابل لو كونتوني ديال لا فاريابل بوانتي باغ P1. شنو هي لا فاريابل بوانتي باغ P1؟ هي بي. دونك شنو هي لا فالور ديالها؟ داكور سي 5. دونك هنا غادي افيشي ليا 5. داكور. هنا il va m'afficher 5 et aussi قدامها دونك تيري وغادي افيشي قدامها لادريس. داكور. دونك لو كونتوني ديال بي 1 اللي هو هاد لادريس هي 1 بي 20 غادي افيشي لي سو فورما اونتي. دونك جو سي با ça va être combien. D'accord, mais c'est une valeur donc sous format entier. D'accord. Donc on va exécuter ça de هذا البروغرام غادي نديروه sur machine باش نعرفوا شنو غادي يعطينا. Donc on se retrouve tout de suite. Alors le programme ديالنا هو هذا. Donc déjà donc c'est les mêmes choses اللي شفنا قبيله. هنا on va voir qu'est-ce qu'il va nous afficher. هنا درنا étoile P1. donc قدامها نحطوا la valeur ديال étoile P1. donc قلنا P1 فيها l'adresse ديال B. donc étoile P1 c'est le contenu ديال B. donc كما شفنا le contenu ديال B غادي يكون هو 5. d'accord. و P1 donc شنو هي P1 c'est le contenu ديال la variable P1. شنو هو le contenu ديال la variable P1؟ هو l'adresse ديال B. d'accord. هو et commercial de B. donc غادي افيشي لنا sous format entier. d'accord. on va voir ce qu'il va nous donner. alors هنايا étoile P1 عطانا هي 5 و P1 عطانا هي هادي سي لادريس ديال B اون ديسيمال. دونك بغينا اون هكزاديسيمال دونك غادي نزيدو هنا او ليو دو ميتر بورسونتاج دي on va mettre pourcentage x. x soit majuscule soit minuscule. غير اللي درنا ماجيسكول هذوك لي لتر الفابي ديال ليكزا ا بي حتى الاف غيديروا لنا اون ماجيسكول. درنا x مينيسكول غادي يعطينا اون مينيسكول. الوغ شنو غادي يعطينا دابا؟ فوالا دونك شوف بي ايطوال دو بي 1 راه هي 5 باسكو لا فالور ديال بي. و بي 1 راه عطا ليا لادريس اون هكزاديسيمال 1 اف 1 9 اف اف 334. داكور 19 اف اف 34. داكور. الوغ بور ساسيغي دونك اون فا افيشي اوسي لادريس ديال بي. داكور. دونك غادي ندير هنا غير كونترول سي كونترول في. اون فا افيشي لادريس ديال بي ونشوف واش غادي يعطينا هنايا. دونك هنا سي لادريس. دونك جو ميتر لادريس دو بي. D'accord. On a donc je vais mettre et commercial de B. Ou هنايا donc au lieu de هنا afficher B étoile de P1 donc il y a B. هنا je vais afficher la valeur de B. Donc vous allez voir que ça sera la même chose. هنا غير هنا استعملنا direct وهنا استعملنا l'indirect. D'accord, l'adressage indirect. Alors donc je vais exécuter. Voilà, donc vous allez voir que c'est les mêmes valeurs. P1 راه هي l'adresse de B. d'accord. عطانا هنايا donc c'est commercial. و étoile P1 دونك راه هي B. d'accord. عطانا la valeur 5. d'accord. وصلنا لا فان دو لا فيديو. نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا من هاد لا فيديو هادي. ونتلاقاو في لا فيديو الجايه اللي غادي نشوفوا فيها ان شاء الله لي بوينتور مع لي طابلو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.